জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এক বড়সড় লড়াই শুরু হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের রোজকার ব্যবহার জিনিসের ওপর কি করের বোঝা দিন দিন বেড়েই চলেছে, নাকি রাজনীতির লড়াইয়ে আসল সত্যিটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে? সংসদের ভেতর শুরু হওয়া এক তর্কাতর্কি এখন ইন্টারনেটে এমন এক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষের রান্নাঘর থেকে শুরু করে শেষকৃত্য পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে জিএসটির হিসেব। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং বাংলার নেতার এই লড়াই এখন শুধু একে অপরকে আক্রমণ করা নয়, বরং তথ্যের এক বড় লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। পুরো ঘটনার শুরু হয় যখন নির্মলা সীতারামন দাবি করেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিএসটি নিয়ে ভুল খবর দিচ্ছেন। ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी का स्पीच ध्यान से सुना। अभिषेक बनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मडोर करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो। जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय, उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं। सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय, और इसमें एक बार नहीं दो बार नहीं मैडम, आप शांति से बैठो मैडम। ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है,
अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कटमनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कटमनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। অর্থমন্ত্রীর এই কথার জবাবে আজ সকালেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি তালিকা তুলে ধরেন অভিষেক। সেখানে তিনি পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে অর্থমন্ত্রী যা বলছেন আর সাধারণ মানুষ যা দোকান থেকে কিনছেন তার মধ্যে কতটা তফাৎ রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো বাংলার মানুষের বকেয়া টাকা দেওয়ার কথা শুনতে চায় না, কিন্তু অর্থমন্ত্রী যেভাবে তার কথা মন দিয়ে শুনেছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তর্কের ভেতরে ঢুকলে দেখা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী যখন বলছেন যে তরল দুধে কোনো কর লাগে না, তখন অভিষেক পাল্টা বলছেন যে সেই সব গরিব মায়েদের কথা ভাবা দরকার যারা তাজা দুধ কিনতে না পেরে গুঁড়ো দুধ কিনতে বাধ্য হন, কারণ সেই গুঁড়ো দুধ কিনতে গেলে সরকারকে 5% জিএসটি দিতে হয়। ঠিক একইভাবে স্কুলের বইতে কর না থাকলেও একজন ছাত্রের দরকারি গ্রাফ পেপার, ল্যাবরেটরি খাতা কিংবা ছবি আঁকার রঙের ওপর 12% জিএসটি দিতে হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। জীবন বাঁচানোর অক্সিজেনের সিলিন্ডার থেকে শুরু করে সুগারের রোগীদের ইনসুলিন, প্রতিটি জিনিসেই 5 থেকে 12% করের যে চাপ সাধারণ মানুষের ওপর আছে সেই তালিকা দিয়েই অভিষেক তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে এই লড়াই এখানেই শেষ হয়নি। নির্মলা সীতারামন খুব কড়া ভাষায় এই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। অভিষেকের তোলা জীবনের শেষ সময়ের কাজগুলো নিয়ে কর সংক্রান্ত দাবিকে তিনি দুঃখজনক বলেছেন। অর্থমন্ত্রী পাল্টা আক্রমণ করে বলেছেন যে যেখানে মারা যাওয়া নিয়েও জিএসটির রাজনীতি করা হচ্ছে সেখানে বাংলায় নাকি সব ক্ষেত্রেই কাটমানি নেওয়াটা খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে এই জিএসটি যুদ্ধ এখন কেন্দ্র বনাম রাজ্যের এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের রূপ নিয়েছে, যার শেষ কোথায় তা সময়ই বলবে। জ্যোতি সরকারের রিপোর্ট, হেডলাইন্স কলকাতা। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।